Tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah Rabu malam Kamis Masjid Al-Ghafur ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sak menika kula kali panjenengan saged kempal sak perlu kangge matos ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Terus dole ilmune Allah niki ternyata tenggene masjid Allah Subhanahu wa taala niki enten satu keutamaan sing luar biasa. Ada satu hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Terus Kanjeng Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kados ngenten iki, kita niki kaum itu kumpulan beberapa orang, terus kumpulin nang jero masjid, yatluna kitaballahi wa tadarasuna bainahum, kumpul nang jero masjid lan apa madosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala, cari pengetahuan tentang agamanipun Allah Subhanahu wa taala, tujuan ben tambah ide nang Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berkumpul di dalam satu masjid kemudian tujuannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, kedamaian hati. Niki jamin saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin beda orang beda cara, nggih. Beda wong beda cara oleh ndoleki ketentramane ati. Tapi ingat, kula kali panjenengan iki tiyang muslim sing mukmin sing kiblate niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis Kanjeng Nabi sing dawuh iku ngono wahyu saka Allah Subhanahu wa taala sing perlu diimani lan dilakoni. Lah tips dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek pingin tentrem atine, jiwanya tenang, damai, maka terus Kanjeng Nabi niku wau jaminan dari Kanjeng Nabi, illa nazat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan pandangan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berada dalam masjid. Kemudian di dalam masjid itu mencari ilmu, satu persatu akan disaput oleh pandangan rahmat Allah sehingga jiwanya tenang. Lah kok ana wong mari ngaji nang masjid dole ilmu mulai tambah gundah, ada yang salah niki. Ana sing salah, ana sing keliru.
Kok ngoten? Nggih tentu. Kita harus ngecek, ojo nyalano wong, salahno awake dhewe dhisik. Apakah sudah karena Allah? Nah, ngoten. Engko ndang-ndang ngajine duduk krana Gusti Allah. Ndang-ndang krana kanca. Ndang-ndang krana aku ora tau ketok Ustaz Ali misalnya. Sungkan rek. Ojo. Jangan dilangi ini. Ngoten nggih. Jadi lek ngajine wis bener, artine niku syarat wis bener, ngoten nggih. Maka insyaallah dawuh Kanjeng niki berlaku kepada siapa saja akan diberi ketenangan jiwa. Di luaran sana nggih wong golek tentreme ati niku macem-macem. Ana sing nanggane klub malam. Ana sing nang warung kopi. Nang warung kopi nggih mbek koncone. Ya waktu itu kaya asik-asik kok mulai gundah maneh. Masya Allah, nonton nggih. Perlu diingat. Tapi perlu kita istiqomahkan. Rutinitas seperti ini perlu kita istiqomahkan. Untuk apa? Ya, kita mencari ketenangan. Karena untuk mendapatkan akhirat dibutuhkan ketenangan jiwa, kedamaian hati, ketentraman hati. Nonton. Pun. Jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada tiap-tiap orang yang hadir di masjid dalam rangka untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rahmat niku nopo sih? Nah, rahmat itu seperti apa? Masya Allah luas sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala niku. Terus termasuk kula kali panjenengan kok moro-moro kerentek duwe keinginan ibadah nang Gusti Allah niku rahmati Allah. Rahmat niku luas, taufik, inayah, hidayah niku katut bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wonten. Sing nomor 3 wa hafathumul malaikah. Para malaikat ditugasno kalian Allah Subhanahu wa taala untuk hafat. Napa hafat niku? Menaungi. Masya Allah. Dan ini jenengan ketok malaikat ini teko mudun menaungi dengan sayapnya. Artinya apa? Artinya para malaikat memberi hormat kepada orang-orang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nopo jenenge ngeluangkan waktunya guna untuk masuk dalam masjid dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti wong sing di dalam naungan malaikat mereka itu adalah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane para ulama niki memberikan tips ketika hadir majelis sapa ruh majelis itu bener-bener oleh ridho Gusti Allah. Maka di situ ada tempat mustajab. Di situ jangan segan-segan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai niku wau diawali donga mari dzikir jama'i, nggih. Dengan tanya Allahumma ya Rabbana, ya Rabbi bil Mustafa. Donga kabeh kan niku. Terus mari ngono donga awal majelis. Nah, doa awal majelis niki kula paringi pirsa, doa awal majlis ini tertera di dalam kitab hadis. Jadi kula angsal saking guru kula Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau memilih dari sekian banyak kumpulan doa awal majlis. Akan tetapi beliau pilih ini karena mengikuti gurunya Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Panjenengan menawi pirsa maknane. Oh, Masya Allah, mantap mesti ndonga. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika bermohon kepadamu. An adillah, hendaknya jangan an adillah au udallah, jangan jadikan aku berbuat dolim atau didolimi. Au azillah au uzillah, jangan jadikan aku orang yang terpreset kepada kemaksiatan atau dipresetkan.
au ajhala au yujhala alai. Jangan jadikan aku orang yang bodoh terhadap engkau ya Allah, dan jangan jadikan aku orang dibodohi. Ngoten. An apa terus ya? Ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizki. Panjenengan luaskan rezeki saya. Terus napa? Wa barik li fima razaqtani, dan berkahi apa saja yang telah engkau rezekikan kepada kami. Anak, bojo, nggih, omah, apa kabeh sing direzekine Gusti Allah, berkahilah ya Allah. Masya Allah niki. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik, dan jadikan saya di hatinya hamba-hambamu itu orang yang dicintai. Masya Allah. Dan jadikan saya di hati semua orang yang kenal saya itu saya dicintai. Ngoten. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibad wa azizan fi uni, tidak hanya dicintai tapi jadikan saya berwibawa di hadapan mereka. Masya Allah, luar biasa nih. Fid dunya wal akhirah waj'alni wajihan fid dunya wal, dan jadikan saya orang yang tawajuh, kenceng, madep, mantep, ora tolah-toleh di dunia sampai ke akhirat. Luar biasa. Kemudian sing nomor 3, sing nomor sekawan nggih, hafat humul malaika nomor 3. Pertama tadi adalah diturunkan ketenangan jiwa. Nomor kali napa? Diberikan rahmat. Nomor 3, dinaungi para malaikat. Nomor sekawan dereng nggih. Dzakarahumullahu fi man indahu. Ambek Gusti Allah satu persatu dari kita yang hadir di majelis, yang majelis itu fi baitin min buyutillah, dalam masjidnya Allah, satu persatu niki disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan fi man indahu. Siapa? Makhluk yang bersama Allah. Siapa? Para malaikat. Misalnya sinten? Tak apa iki jenenge? Si fulan bin fulan, malaikat. Jadi satu persatu disebut namanya di hadapan, dibanggakan di hadapan malaikat. Ini malaikat kalau delon. Cak woko lho. Cak ongko lho. Tak kei nafsu, tak kei nggih peluang kanggo setan nggodha, tak kei begini-begini, tapi dia hadir di majelis. Dibanggakan satu persatu dibanggakan di hadapan para malaikat. Kalau kemarin kita waktu penjelasan tentang keutamaan bulan Sya'ban, malaikat, bulan Sya'ban adalah syahrun turfa'u fil amal ila rabbil alamin, kan ngoten. Bulan yang amal manusia itu diaturkan kepada Allah, diwadulkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dicatatkan begitu, dilaporkan kepada Allah. Tapi ini khusus bab taklim, bab mencari ilmu yang tempatnya fi baitin min buyutillah, mboten malaikat sing lapor, langsung Allah sing duduno. Lho, si A, si B, si C. Fulan bin fulan, iki anak iki, iki anak iki, iki anak iki. Masya Allah. Kalau kali panjenengan disebut misalnya mbak Bu Munjida, ngoten nggih, karena kebaikan kita di depan orang banyak, di depan DPR wong sing nang kantore misalnya, ini gue seneng. Atau disebut Pak Jokowi lah di publik ini. Oh ngoten nggih. Misalnya Pak Sugi, misalnya gawe musala apik ngene. Terus ero kabeh seneng. Lah niki Gusti Allah sing nyebut, Masya Allah. Tiba niki suatu kemuliaan. Nah, mula niku eman-eman. Nek kula wis ana wadah, ana masjid, terus wis dinggoni ngaji. Nah, ngoten nggih. Monggo ayo diistiqomahno. Terus ngajine aja dikotori. Ya, ngoten nggih. Ben napa? Ben bener-bener dalam naungan malaikat. Lek wis dalam naungan malaikat berarti peluang besar untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Muga-muga kelawan barokah majelis menika kula kali panjenengan angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wis oleh ridhone Gusti Allah beres. La yasqa min ba'dihim. Terus para ulama ngoten. Lek wong lek wis oleh ridhone Gusti Allah, setelah itu sampai dia mati tidak akan pernah jadi orang yang celaka.
Nggih sing beto kitab halaman 300. Halaman 300. Masih melanjutkan bab tentang al-ba'su wa ahwalu yaumil qiyamah. Kebangkitan dan bencana besar yang akan terjadi di hari kiamat. Wa tahaddasa sallallahu alaihi wasallam an suwarin mutaaddidatin li hasrin nasi yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan kumpulnya orang, kumpulnya manusia kelak di hari kiamat an suwarin mutaaddidah, dengan bentuk bermacam-macam. Faminhum man yuhsyaru raqiban ta'iman kasian, di antara manusia, terus Kanjeng Nabi, mereka nanti di hari kiamat dikumpulkan ada yang dalam keadaan rokiban, naik kendaraan, masya Allah, to'iman, penuh kenikmatan, kasian, dalam keadaan pakai pakaian yang indah, mboten telanjang, numpak tumpaan, terus mendapat kenikmatan sing luar biasa, terus memakai baju kebesaran. Ada yang seperti itu. Wa minhum, di antara manusia lagi ada yang man tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim. Sebaliknya ada orang diseret ambek malaikat, jadi tashabuhumul malaikah, diseret oleh malaikat ala wujuhihim, nisore endah sirai wajahe nang nisor. Tahsyurhumun nar, diseret terus ngene iki sampai tekan neraka. Seret dengan kasarnya. Jadi lek diseret ndasi nang nisor, wajahe nyeret nang ngene lemah ngoten niku berarti sikile cekel nggih. Wa minhum, di antara mereka ada lagi man yamshuna wa yas'auna, ana sing mlaku tapi wa yas'auna, mlakune kangelan. Macem-macem, ono sing ilate tuwa kangelan krana kabotan ilate, ngoten, macem-macem, walhasil isok melaku tapi kangelan. Wa minhum man yuhsyaru ala suwari dzar, di antara manusia lagi nanti di yaumil hisab mahsyar ada orang yang diberi bentuk sebagaimana bentuknya dzar. Dzar ning napa? Semut. Masyaallah. Ainam lis-shaghir, semut cilik. Ya ta'humun nas bi aqdamihim, sing diide-ide ambek sikile wong akeh. Wong tapi gedene sak semut. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ma balu haula'i fi suwarid dar. Kenapa wahai Rasulullah, kok bisa orang itu dibangkitkan dalam keadaan berbentuk semut? Fayuqalu, dijawab, haula'il mutakabbiruna fid dunya, mereka itu di dunia mutakabbir, takabbur, duwe sifat sombong sing gak diilangi, sifat sombong sing gak iso waras. Jadi dadi wong sombong, wah awas. Nang kene mahsyar dadi semut cilik diitik wong akeh. Nek nang donya, wah biasa identik. Dadi mboten mesti sombong ku mesti sugih mboten. Lek sugih terus sombong, rada lothong. Wis gak duwe sombong. Iki. Wis gak duwe sing disombong ku opone. Sombong niku penyakit hati, Bapak Ibu. Jadi gak mesti wong ganteng sombong mboten. Wong elek sing sombong nggih wonten. Gak mesti wong ayu, masa wong gak ayu nggih enten sing sombong. Jadi penyakit hati. Nah, mutakabbir. Sedangkan mutakabbir sombong niku hak prerogatifnya Allah, sifat yang harus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ana wong sombong, wah, Gusti Allah paling mboten seneng iki. Mutakabbir termasuk
Makhluki Gusti Allah pertama kali sing diusir teko neraka gara-gara napa? Mutakabbir, sombong. Dikongkon sujud nang kene Adam. Nanti dadak jawab, Rabbi khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Lah kok kula ngongkon sujud nang kene Adam. Adam niku teko lempung, kula tok geni mulya kula. Sing ngongkon pangeran cek ngono. Naudzubillah. Sehingga sifat sombong sing menjadikan dikeluarkan dari surga. Wa fi riwayatin yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzar. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang sombong kelak di yaumil akhirah, di yaumil kiamat, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan amsalad dzarri fi suwar rijal. Bentuke wong tapi gedene sak semut. Juga ide-idean wong ngoten. Gedene sak semut. Yaghsyahumudh-dhullu min kulli makan. Yaghsyahumudh-dhull. Diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli makan, di setiap tempatnya. Aduh, berarti ten yaumul qiyamah benjing niku nang dinggone dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara penyakit sombong. Yusaquna ila sijni fi jahannam. Mereka orang-orang takabur ini yusaquna dan seret ila sijnin fi jahannam, menuju sijnin niku penjara fi jahannam yang ada di dalam neraka jahanam. Yuqalu lahu bu'las, yang mana penjara di neraka jahanam itu dinamakan bu'las. Ta'luhum narul anyar. Tempatnya penjara itu yang ada di dalam neraka dikelilingi oleh narul anyar, api neraka. Yusqauna min usarati ahlin nar, yang mana makanannya, panganane min usoroti ahlin nar, yaitu perasan ahlin nar, tinatil khobal, yaitu endut persane ahli neraka. Itu kaya napa? Jadi ahli neraka misalnya ana persane, misale lek es tebu enak ya, persane es tebu enak, seger nggih. Persane napa jenenge jeruk ya enak. Iki persane ahli neraka. Niku panganane wong takabur wonten ing dalem donya. Wa minhum man yuhsyaru raghiban, di antara manusia kelak di hari kiamat ada yang dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala raghiban, sebagai orang yang senang, Masya Allah. Tapi biasanya berurutan. Ketika di barzakh itu seneng, nggih nang ngene mahsyar niku nggih seneng wonten. Terus nang barzakh niku seneng, berarti waktu nazak, waktu sakaratul maut niku nggih seneng. Nah, ngoten. Termasuk salah satu amalan nazak biar mudah. Nah, niki inggih menika ngelakoni lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Siwakan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, laula amartum bisiwak, laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya umatku aku wajibkan untuk bersiwak. Jadi setiap aktivitas nopo mawon, ape maca Quran Kanjeng Nabi siwakan, ape wudu siwakan, badhe tilem siwakan, badhe salat siwakan, badhe salat sunnah siwakan, terus salat fardu jamaah siwakan, Masya Allah. Nanti siwakan. Dan ada hadis riwayat kula supih, sehotnya supih lafate, tapi
termasuk sunnah lampai kanjeng Nabi yang akan ditinggalkan oleh umat akhir zaman adalah bersiwak. Jadi bersiwak termasuk gampang nazak niku bersiwak. Wa minhum man yuhsyaru rahiban, dan di antara manusia kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut yang luar biasa, keweden. Nggih biasa niki nang donya nggih ora dadi wong sing taat, ora dadi wong sing nganut nang Allah Subhanahu wa taala. Dadi nang yaumil qiyamah dadi wong sing keweden. Wasnani ala ba'irin, di antara mereka juga ada orang yang satu unta ditumpai wong loro. Wah. Ada yang seperti itu. Wa salah satun ala ba'irin, terus ana unta niku ditumpai wong telu. Sinten niki? Wong-wong sing nate kurban. Sing nate kurban benjing panjenengan kepanggih nalikane ten yaumul qiyamah mahsyar. Wa asyaratun ala ba'irin, bahkan ono satu unta ditumpai wong 10. Wa yuhsyaru baqiyatuhum nar, dan kebanyakan mereka yang tersisa itu ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Taqilu ma'am haitsu qalu, mereka berbicara sebagaimana bicara kalian di dunia. Jadi benjing ini wonten. Bahkan waktune luweh dangu kalian urip kita teng donya. Kita omongan kita sama. Terus kanjeng Nabi, taqilu ma'hum haitsu qalu. Kamu berbicara sebagaimana bicara kalian di dunia. Wa tabitu ma'hum haitsu batu. Bermalam kalian pun sebagaimana bermalam kalian nanti pun sebagaimana bermalam kalian sekarang. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, waktu pagi kalian pun sama dengan waktu pagi mereka. Wa tumshi ma'hum haitsu amsu, dan waktu sore kalian pun sama dengan waktu sore mereka. Jadi kehidupan di yaumil qiyamah nanti hampir sama, tapi isine nggih nek ten donya kan penak iso milih ngono lho. Nah, iso ngene, iso ngono, iso ngoten. Nek ten mriku mboten. Lek disiksa terus. Lek kenikmatan terus. Ngoten. Di hadis-hadis yang lain itu orang-orang yang mendapat kenikmatan ditempatkan di atas bukit, di atas bukit, terus dinaungi oleh awan, mereka diberi kenikmatan oleh Allah, sedangkan yang lain di bawah dihisab, disiksa. Jadi keadaan seperti itu. Wa minhum man yu'raquna yaumal qiyamati hatta yadhhaba fil ard, wa minhum, dan di antara mereka nanti di yaumil qiyamah ya'raquna yaumal qiyamah, wong niku ngetono keringet wonten ing yaumil qiyamah hatta yadhhaba fil ard arqum sab'ina dira'an, sampai ngebeki bumi, sab'ina dira'an, 70 dira'. Dadi wong siji niki keringete lumeber sampai 70 dira. Gawe lek sak dira niku sak meter, 70 meter. Niki ombone wong siji niki. Wa innahu yulhimuhum hatta yablugha adanahum, dan keringat mereka membanjiri sampai pada adanahum, kupingi. Dukure sak kuping, Masya Allah. Kenapa seperti itu? Enggak, karena matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banjir keringat. Wa ukhbiru anna syamsa tadnu minan nasi fayaraqun, dan dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya matahari tadnu diturunkan
minan nasi faya'raqun, jaraknya dekat sekali dengan manusia, kemudian para manusia pun gembrocok keringeti. Faminan nasi may yablughu araquhu akibaihi, ada orang yang terendam oleh keringatnya sendiri sampai akibaihi, tumit, akib, tumit niku pundi niki? Nah, sak kencet niki. Niki wong apik niki. Wong-wong saleh niku keringete kebanjiran tapi banjire sampai kencet mawon. Wa minhum man yablughu nisfas saqi. Di antara mereka nanti ada yang tenggelam oleh keringatnya nisfas saqi, separuh betis. Kebanjiran enteng nek sak ngoten nggih. Wa minhum man yablughu ila rukbatayhi, di antara mereka juga ada yang terpendam oleh keringat, banjir keringat sampai pada ila rukbatayhi, dua lututnya, sak dengkul. Wa minhum man yablughu ilal ajuzi, di antara mereka juga ada yang terendam banjir keringat sampai ilal ajuz, sak pantat, sak bokong. Wa minhum man yablughul hadirata, sak pinggang. Wa minhum yablughu mankibaihi, sak pundak, keleme, tambah dukur niki. Wa minhum man yablughu unuqahu, sak gulu. Wa minhum yablughu wasatahu, sak niki, mari gulu sak ngulute. Asyara biyadi, Kanjeng Nabi memberikan isyarat begini dengan tangan beliau sampai pada mulutnya. Al jamaha fahu, kemudian mulutnya pun kemasukan oleh keringat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakada. Aku melihat Rasulullah SAW waktu menceritakan hadis itu memberikan isyarat seperti ini. Nah, tadi tangan ini. Wa minhum may yughtiyahu wa minhum man yughtihi araquhu, dan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai enggak ketok sirai. Wa daraba biyadihi, mukul-mukul tangan ngenten. Ngene kelem. Wa asyara wa amara yadahu fawqa ra'sihi, dadi njuk tulung isyarat tangane ngene kelem. Fawqa ra'si, di atas kepalanya, min ghairi ayusibar ra'sa, pikirane iso demok apa terus iso munggah ini ya lek nang ngene donya. Hati kelem kentir nang kali kene iso sing diranggeh ono nang akhirat dauru rohataihi yaminan wa shimalan, wes terus ngene terus dan begitu seterusnya. Sampai kapan niku? Nah, mangke enten sampai kapan nih? Wa tablughu syiddah fi dzalikal yaum bil 'abdi mablaghun adiman, dan sampailah asyiddah, bencana yang sangat besar, fi dzalikal yaum, di hari itu, bil 'abdi, menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mablaghun adiman, dengan sangat napa bahasa mablaghun adiman, dengan sangat cik nemene. Napa bahasa Indonesia cik nemen niku? Dahsyat. Nah, nggih. Jadi menimpa bencana sangat dahsyat sekali. Hatta annahu la yaqul, sampai dari mereka ini nek sing ngomong, ya Rabb arihni walau ilan nar. Ya Rabb, duhai Tuhanku, panjenengan pindah kula senajan panjenengan pindah wonten neraka. Iki durung neraka lho nggih. Iki maksar lho. Ya manti mari yaumil kiamah. Jadi mantun barzah ditrompete ditiup mati kabeh, sampai sing niup nggih mati, sampai kapan wallahu alam ditangek nama Gusti Allah. Nah, itulah nanti keadaan di situ. Sampai ndonga nang Gusti Allah, ya Rabb arihni walau ilan nar. Gusti panjenengan pindah kula senajan to harus ke neraka. Napa kok sampai muni ngono? Wis saking nemene. Padahal durung neraka. Fa irsaluka bi ilan nar ahwanu ilayya mimma ajid. Krana pindah kula dhateng neraka niku kula kinten luwih ringan timbang saking keadaan sakniki sing kula rasakno. Dadi ngonten. Dadi gurung ngero dhek rasane neraka. Ejek rasane banjir keringet mawon sing kaya ngono. Wa huwa ya'lamu ma fiha min syiddatil 'adab, dan dia mengetahui siksaan fiha min syiddatil 'adab, di
waktu itu min syiddatil adab, termasuk siksaan yang sangat dahsyat. Wadzalikal yaum, dan hari itu siksaan yang terjadi dirasakan miqdaru kira-kiranya khamsun alfasanah, 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun niku nanggene mahsyar tok. Sing disiksa nang mahsyar yo 50.000 tahun niku. Sing oleh kenikmatan yo nikmat 50.000 tahun iku. Allah ngoten nggih. Aku lho kali panjenengan urip lho isih pirang puluh tahun jan. Aku lho sampai 40 tahun wean. Ya 50.000 tahun. Lho niki 50.000 tahun niki di Quran ada. Dijelasaken. Dikuatakan kae dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu, akan tetapi yukhaffifu 'alal mu'min. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ringan dan sebentar bagi orang mukmin. Hatta yakuna akhaffa 'alai min sholatil maktubah. Bahkan apabila dirasakan itu lebih ringan daripada menjalankan waktu sholat 5 waktu. Masya Allah, kanggo wong mukmin diluk banget. Lah kok iso ngono? Wis kersane Gusti Allah. Wong lek ngrasakno enak, suwe iku ora krasa, nggih. Suwe ra krasa. Dadi enak koyo. Tapi wong sing nglakoni waktu kena musibah, kena bencana, apa ae nemen diluk rasane koyo suwe. Yen nek misale gak kerasan suatu tempat koyo suwe ngoten nggih. Nah, nang penjara sak minggu koyo setahun. Ngoten nggih. Tapi nang jero mall kepethuk kanca-kanca misale ngopi misale utawa warung kopi lah. Nang ngene Mas Sapin gak ado-ado, kumpul Pak Badrus, Pak Topik, Pak Jati misale ngomong alur ngidul, 2 jam gak ketara. Loh, wis jam 12 ya, Bah. Ya Allah. Wa yunada fuqara hadil umma wa masakin wa fiyaqumun. Kemudian dipanggillah pertama oleh Allah Subhanahu wa taala fuqara'uha, fuqara hadil ummah wa masakin. Wong fakir-fakire umat Kanjeng Nabi, wong miskin-miskine Kanjeng umat Kanjeng Nabi, celuk kabeh, fakir-fakir, miskin-miskin binang donya. Sing gak tak dadek wong sugih, rene. Kumpul, fayaqumun, mereka semua bangun. Sing tu fakir gak iso ngadeg, moro kabeh. Sing fakir-fakir niku. Fayuqaulahu madza amiltum. Ditakoni. Mereka semua ditakoni, apa yang kamu lakukan? Ngoten. Fayaqulun Rabbana ibtalaitana fasabarna. Gusti, dulu panjenengan uji kula. Panjenengan uji kula dadi wong fakir, dadi wong miskin, fasabarna. Tapi kula sabar, kula tetap nyembah jenengan, kula tetap dolek rezeki sing halal, kula tetap nyambut gawe senajan to abot tak lakoni. Wis ngoten. Wa wallaital amwal wa sultan ghairana. Sedangkan harta yang melimpah engkau berikan kepada selain aku. Ini kayak niko. Kula kayak rezeki titik. Kerjane soro tapi rezekine widik. Wa sultan, kekuasaan apa maneh? Kekuasaan jen paringat yang niko kula mboten jen bageni. Nah, fa yaqulullah azza wa jalla, sadaqtum. Iya, bener. Faidkhulul jannah qablan nas. Saiki tak bales. Nah, aku tidak akan memberi bala bencana atau 2 kali. Lek wis nang donya, nang akhirat ora. Ngoten. Wis saiki mlebu swarga dhisik. Qablan nas, sadurunge menungso kabeh mlebu swarga. Nah, sing diparing rezeki titik aja minder. Aja susah. Rezeki ini takrane Gusti Allah. Toh janjine Gusti Allah dilebokno swarga dhisik sadurunge menungso. Nah, Masya Allah. Ngoten. Wa tabqa syiddatul hisab ala dawil amwali wal sultan. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah semua orang fakir dan miskin dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah masuk surga,
tinggallah orang-orang punya pangkat, orang-orang yang punya harta, nggih, dikumpulkan semuanya. Syiddatul hisab, yang mana hisabnya sangat dahsyat, ketat sekali. Ya Allah, ini pun enakan dikasih rezeki akeh. Nek kesok nyukuri ya, naudzubillah ya. Paling enak iku dadi wong sing lulus tanpa ujian. Kayak isuke tapi yo mlebu swarga. Paling enak niku ngoten. Ya Allah. Nah niki wulan Sya'ban sing kathah ndonga mawon. Qalu fa'inal mu'min yauma id. Kanjeng Nabi ditangleti, lajeng tiang-tiang mukmin lintune pundi Kanjeng Nabi? Qala tud'u lahum karasi. Maksud mukmin-mukmin sing saleh. Wong sugih mukmin saleh. Utawa wong sing pokoke sisah daripada fakir-fakir itu wis tersis wis kabeh mlebu swarga, terus mukmin liyane pundi Kanjeng Nabi? Maksudnya sing saleh-saleh niki wong mukmin saleh, wong sugih tapi saleh. Terus napa Kanjeng Nabi? Tud'u lahum karasi min nur. Mereka diletakkan di atas kursi yang terbuat dari cahaya. Wa yudallalu alaihimul ghamam. Kemudian mereka dinaungi oleh awan yang mana tidak terkena panasnya matahari yang diturunkan. Yakunu dzalikal yaum aqsar 'alal mu'min min sa'ati min nahar. Dan yang dirasakan oleh orang mukmin yang soleh selain fakir dan masakin nggih, apa? Aqsar 'alal mu'min min sa'amin nahar. Luweh endek zamane luweh endek tinimbang saking saatan min nahar, 1 jam di waktu siang hari. Padahal 50.000 tahun. Tapi wong mukmin sing saleh ngrasakno lho kok mek dilu mek 1 jam. Terus dipindah malih. Ya Allah. Nggih. Nggih insyaallah kita lanjutaken Rebu ingkang mendatang. Muga-muga saged nambahi keberkahan, nambahi napa jenenge greget oleh ngamalaken ilmu sing kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.